kita tayo dito isamo. Of course, itinunang nga nagsarita ititatay ni ASEC Antonio Tabora from the Office of the Presidential Assistance CAR, represented by Ms. Vanessa Carantes. Yan, andito rin po ang ating nataraki na kuna nga 3-in-1, Attorney Pedro Mayamo. And of course, our kagawad who welcome us iditatnay representing Honorable Captain Peter Dumapi at datoy kagawad Jaime Cadito, Barangay Asin. And of course, okay, uray man apong awan dito ay like to acknowledge Honorable Congressman Solomon Chungalaw, our Governor Honorable Jerry Dalipog, and iti Presidente tayo, iti Ifugao Association, we have here Apo Dave Dumangin. Basta, no adda iti naibaga nga nagan, palakpakan tayo. Taday tamad iti naganaday to yan. Tema tayo taktanga, panagmaymay sapon o ohaan. Adapay ba Apo itihaan kong na-i-mention? I believe na nagana na-acknowledge ko kaya nakablao tayo matnanan dagiti da our guests. And syempre, da kayo nga datoy, haan nga agbaligi ako iti da ito'y programa, no awan kayo to start with. Our maganda yung yung presentation ka.